местоположение мара у чико мекунам ман намедонам местоположение парто мега одамо дай ҷаттада туд меган ту мегӯй навдаи чанор ҳай соягӣ мекуна беор من خدا میرم خدمت چی میگم бо мисол занг мезанӣ мегӯӣ ки биё ма тра заправка мекунам да 2000 наме чӣ мекунем хеле мека ҳамин гапҳои хитама бу партом агар худат медонӣ ки чӣ хе беору мешавад مردم گشنگیده انگولی کسی در زورود نمیرسه لیزید میکنی ҳеҷ вақт одама на да балиса на да милиса биғалтонад да милиса меғалтонад ки одами бари худат мебарад зиндонат мекунад ин гап ку ин гап ҳамин гапе ки гуфтум ку ин гап соҳибша меёвад ман бисёр чира тамошо мекунам ака ман пули ҳеҷ кара нахӯрдам мара худо зада ки ман мисол мехезим пули бечораҳои муҳоҷироро мехӯрмем ва пеш аз оғоз кардани видеобардора касе ки мехоҳад ба граница рафта биёяд барои ҳуҷҷатҳоша тахт кардан шумо метавонед ҳам ба самолёт бигзарен ҳам ба мошини майда тавассути ширкати парвоз авиа ҳамчунин билет дорам ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас бо айноми канали Асем Шариф муроҷиат кунед вообще выгодно. ассалому алайкум ассалому ва раҳматуллоҳи ва баракату созем хубен иншоалло акаҷон шукр тинҷи хубен меша шукронаи алло раҳмат барои гуфта ки рӯра пӯшондан мепӯшонам манам хеле як паласа мемонам просто камераам хеле ҳавои гирён кунену масалан вақти гап занида дар болои рӯ паласа мемонам ҳозир ҳамин ҳозир ман тофтестам акаҷон камера киштагия шуд ҳамура барои рӯра пӯшондан гуфт ман гуфтам касе ки агар дар барнома бига ки мисол рӯ мапӯшам ман мепӯшонам дар монтаж проблема нест не охи ҳамун каратам мисол акам хе ман биромадам видео кардам меган ки ана чӣ кард ман суратҳоша мегирам хеле мекунам ба ҳамин хотир ба худо дига тарсон шудем ака ай хотири тарса мегирем суратҳо дар видео мемонем данаме ки ҷо мемонем дигар гуфтам хаяки карад агар имконият мешид акаҷон ҳамун рӯ махи камтар хиратар мекард яки дар ӯ видео якум мисол ҳама мара дега ку ака ҳозир ҳамин хе барнома да ман имкон метиҳам шуморо гап занену имкон метиҳам худтон гап занед чизе мехостену баъд мепурсумтон мақсади иҷозат ягон савол як чанд саволе ки аз худам доштам агар иҷозат ки бутен ҳамуро ман аз шумо мепурсуму баъдан ҷамъбастиш мекунем яъне ки ҳамада салом алейкум бардоро хуш омадед ба канали Асем Шарифов бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. از ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند در روز قیامت بسیاری اشخاص بزرگرسه و فربه را حاضر می سازند که در نزد خداوند متعال به اندازه بال پشه ارزش ندارد و فرمودند اگر می خواهید که قول خداوند متعال را تلاوت نمایید پس در روز قیامت برای آنها هیچ وزن یعنی ارزش قائل نیست. حدیث 1754 صحیح بخاری. اگر کلمه که لازم باشه مرحمت فرمایش دیه. درباره یک زنی که برای فرزندش کمک درخواست کرده بود از کانال ما و در همونجا همین زن یک چند سخنو درباره ایمینا لانگولی گفت. مردم گشنگیده همینجا уже лангули баромада у тарафи угражат ино у дигар коро у дигар гап чапу чизо короче инора баъдан ман як чанд савол мехоҳам аз ин одам пурсум ҳоло боша мо сухан дар худшо метем чунки худшон бе дахолати ма чӣ мехоҳад гап задан дар ҳамин видео гап занам бе дахолати ма. مردم گشنگیده саломи хидмат ба ҳамаи мардуми ғариб мерасонам худованд зиндаву сарбаланду хонаобод бошанд хелао дастгирӣ кардан миннатдор ай ҳамаш якумиш ки акаҷон ман шуморо мисол намешинохтам ман хе биромадам ай шумо мисол хостам ки кӯмак кунед ки ҳақиқатан ман шуморо намешинохтам не ки дар ҳақиқат ки бобои лангарӣ мисол мега ки шумо одамои сохтаи Асем Шарифе ман акаҷон худое ки дар тори сара махта ами ютуб тамошо кардам биромадам гуфтан амида муроҷиат ки кӯмак мекуна ман ба ҳамун хотир биромадам ай хитон кӯмак пурсидам ки акаҷон ба хотири аллоҳ мара я дастгирӣ кунед фарзандам ам хе касалай мақсад зурум намераса камбағалам зурум намераса мақсад я дастгирим кунед не ки баъд ами видеое ки партофтем дар ҳақиқатан бобои лангарӣ ман 6 моҳ ки виҷдат кардам бобои лангарӣ дар ҳақиқатан мара занг назада буд вақте ки ҳамин видео биромад ҳамин видео дар ҳамин ютуб биромад уже бегаҳишда зангзанӣ сар кард مردم گشنگیده ҷанг кард қатим местоположение парто мисол ман миём нависандак ту беномуси ту ай фирос су мехӯрӣ ту шайтони ту мошенники ту ҳамаи одаморо фиреб кардистӣ ту гудакт касал неста не ки ман дар инҷо гуфтагим ки дар ҳақиқатан гудаки ман касалем аст
бемор айна ҳамаи документош аст кадоме бо гуфтагим ки мисол да ғарибӣ ай биё ай ҳолум бо хабар шава мисол фарзанди мара бубина ай пеш бовар ки накуна ҳамунҷа бо номерои ватсап ма монда будам ҳамун номерое ки картамай да ватсапм бо чанд каси дига зан зад апа гуфтан ту дурӯғ мегуфтай бобои лангарӣ да прамои эфирш биромадай мегаи занак мошенникай яке охир ма чӣ мошенники мекунам мара худо задай ки ма фарзанди худ ма мехезам касал мекунам ай мардуми муҳоҷир су металбум ки фарзанди мара битен ма уқа беақл нашда ма ай худо бехабар нестам ма ба ҳамун хотире дуюмбора биромадам ки ма видео каданӣ набудам ба ҳамун хотире биромадам ки бобои лангарӣ да ифирош мега ки дар байни 2000 одам гуфтеса ки ма ура дуюмбора зан задам хостам ки бирам фарзанди ура ма чӣ кунам видео кунам да партом مردم گوش نگیده نه که من زنگ زدم تلفنی مرا نبرداشتن نه که در حقیقتا خیلی نبود تا ساعت 3-4 شب همه اودان زنگ زده گیای قطیما جنگ شده گیای هی اکما در بالینسایم زنگ نزد تو میگه بیناموسی تو دیوسی تا ای مردم پول میخری اوخی خی من میگم بیناموسم دیوسم ای کسای شما نخوردن که یکم میگم بابا جان زنان بگم خی نه چی ده من همین ویدیو دروی کردم یا براتویتم ندید میگه تو خودت کی من ترا ویدیو کنم ترا ما پارتو میگه تو خودت کی ها اگر خواهی که مثال دستگیری کنیم ما در لایک مونین مرا ای خیلی کنین هر شب مرا لایک میموند برای قفای کور باری خود چه تو هیچ کنه سیدم تو یا نیکتوی دم ای دیوسی بیناموس میگه ای پدرنالد ای اوقی پدر میگه ما در تو ویدیو نمیکنم تو گودکت کسال ایمده چی ای اکا برای گودکم گم نزه ای درد خداوند داد میگم شفاش پروردگار میته شفا دهنده پروردگار اکا تنها نکه با یک کسالی اودم و همون تا ساعتی 3 شب کو والله قسم کو مرا زنگ زده گیای کو فقط اقوراتوی بزیب کرده گیای بابا جان تو دیوسی همه نویسندگیش هست با ویدیوش کردگیم که اکا در کار نیست من همین ویدیو را ما برومدن نبودم اکا من به همون خاطر برومدم که بابای لنگری در فیروش گفته است که آدمای ساخته اسم شریف فای که من حقیقتا آدم ساخته خود نیستم اکا جان من به خاطر برومدم که مثال مرا کمک کنه من همین فرزند بیمار من اپراتسش بگذرونم نه که او که میگه شما آدمای او اینو گپای بسیار گفته است هر چی گفته است با داکامنتاریوش مثال پدر ما گذشتگی پدر اقرات کیسان هر چی اقرات کیسان همون کدومی که اقرات میکنه رحمت خداوند الله مهربان خاری ای دنیا و او دنیا کنه برکتش تا به اقراتای کدگیش ما یگان سخنی بعد نمیکنم نه که همون میگم کو به حد گپای بزه گفته همین یک گپ خفایم بخت یک سوال همین از روی خدا گپ زنیم همه پیش از اونی که ما خیلی شیشتیم رو پرو در شاهدی کامera گپ مون شروع کردیم پیش از همو آیا من میدونستم که شما در همو برنامه نام همین لنگولی را میگیرین نه والله قسم خدا کنه میدونستی یگان چیزا من همین خبر اومدم من خواستم که درد دل ما بگم به خاطر که ما درد دل به خاطر فرزندم کردم به خاطر کمبغلیم کردم میگم که اول پروردگار هیچ کارا با بالیسا و ملیسا نغلطونه نه که در برای مناقشه ما بولانگولی میدونستیم وجه برای که تماشا میکنی کانال فکرم الله لعنت ای دنیا و او دنیا کنه وقتی که ما در شما برومدم ویدیو کردم بعد گفتن که همین کای محمد قتی بابای لنگری چپن گفتن انا واز تو دایی برومدی مقصد که بابای لنگری تر زنگ میزنه بود میگه که قتی جنگ میکنه دعوا میکنه با سر تا آدم روی میکنه با ما گشتم اتوی دمو آدمو دادم که مثال اگر بابای لنگری بیایا و مرا بزنه و مرا که ترس بته ما مقصد اینمی دیمیتروف دایم بخیزه بیایا اینا گفتم مثال ما انا همین گپا اگر باید باشه همو یا ویدیو یکم دم گفتگی بدین که انا اوزی مرا گفتستن که انا اوز تو بروی دا او در شریپوف مقصد و خطی و چقن چی میکنن مقصد تو داوسه هم کمی کارهای که هازی کرده ایسه همه را اوجه علاقه یا پیشگویی کردگی بدن یعنی که پیش از آنی که عموما در کانال ما برومدین پیش از این برومدن اوجه علاقه کردن من نمیدونستم که شما داری بورا گپ میزنین لیکن شما خودتون علاقه با خبر بدین چق بدن بله ما اول نمیدونستم که ما تماشا نمیکردم وقتی که گفتن ما ویدیو را ما اوجه شما پرتوفته نه که ما گفتم هرچند یا چقن باشن ما با مثال این یکی چیزای شما یکم ما گفتم به خاطر فرزند میرم بابای لنگری که مرا که چا بگیره و مرا که زدنی باشه گفتم مرحمت اینجا بیا مرا میزنم گودک ما میزنم مایلی ما به خاطر فرزند ما که برومدن که مرا دست گیری انا میگه نفهمیدم که ما ویدیو را میپرتم مکه جانو بابای لنگری مرا زنگ میزنه میگه تو دیوسی تو بیناموسی تو شود بیناموسای تو پدرنعلت این بخداد مردک باید به سین زن خیلی گم نزنه که انا همین گپورا نویسندگیاش همش هست یک جان به خدا همین گپای که اول گفته همین در همون ویدیو یکم همین گپا بودن لیکن همه این گپا را او طرف میزنه
вай не одамои худчонай ҳақиқатан ҳами гапо буд ки одамои худчонай вай тухматай иҷдод карда буд вай тухматай вай ихелай вай ухелай чандин бор ҳамин пеш ҳамин гапора намекунам чандин бор ҳоли дар бораи ӯ занако ҳоли ман видео хуб тайёр кардастам ҳоли ман ита кардастам ҳоли инера мебини ҳоли ку занак ҳоли ба мебини чӣ ҳоли ба мебини ису о чира мебинам охи безор карда биги ку гап зав чира мебини ҳамое ки одами сохта гуфтана ҳамое ки буе ки ема ӯро видео намекунад барое ки ояд даюси беномусан ё ки чӣ и чӣ хели гапай и чӣ хели аргументай и чӣ хели ҷавоб доданай и чӣ хели факту далил қатъи гап заданай ҳоли бе мебинӣ ба ҳақиқат шо ки ма ба барои занако чӣ охи кор одамро буд накардаи девонашон кардаи намекунам гуфтаи рӯи рост моҳои дароз давондаишона ки дар меяхи одам меяд ки вай обязанае ки бигира вай кӯмак кана обязан нестай мега но гап дар иҷае ки и одам хича ҳамихе муаррифӣ мекунад ки ҳамин кора мекунад ана иҷае гап яъне ки одам хича чунин унвони официални додай робин гуд одаморо кӯмак мекардагӣ биза мегӯй чизи мегӯй гуфтанам бигӣ ҳамада ҳақиқа ҳамеша муаррифӣ мекунад ва ҳама вақт кӯдак киша мезанад ки ман хизмат кардагӣ хизмат кардам дайшабла лекин дар пушти камера вақте ки зангаш мезанад ине хе рафтор мекунад и уже иш ба иш туғри намегирад ку гап дар бораи инаи рафтеста ва ту бухез агар ки ҷавоб гуфтанӣ бошӣ дар видеои ма ҳамира баръаксша бугӯ не ҳамин одаме ки чунин нисбати ман мега ҳами хеле нестай ва аргументи фарқи далил даказат биёр нишон битӣ надорӣ ку надорӣ атошто ки ту ба даҳан суни мехези мегӯй ки ту беномуси ту дигарши и ягон и ҷавоб нест и ҷавоб нест и просто сухани бад гуфтан дашном кардани ҷавоб нест ва халдам гуфтанем ки чунин ҷавоборо қабул накунед нахо одам ҳамин қадар чизи оддиро нафаҳма ҳамин қадар гап мезанӣ па факту ба далел мехеза просто ту намечи хели европа даӣ ту педафалони ту хели кардаӣ ту дигараши ту не хели кардаӣ ана ту беномус ана ту даюс тамом ана ки ответи зур ба гуфти хичон о як хобча гапоиро ки ту бояд ҷавоб бугӯй даво ҷумла ба ҷумла калима ба калима факту далил бояд ҷавоб бугӯй фаёра ҳамара хат бизане хели мепарам ё дар ҷои аскарблени типа ҷавоб шид бо дастаем видеошон ба баъдиуш буро агар як бор аскарблени кина гӯё ки ҷавоб шид ва баъди бояд видео дига кина видеои дигариш меяд ки ҳамо қадар мақсад дашномшон мекунӣ беномусане бо отказ намекунад бо ки бо ҷавоби ҷавоб шид лекин ҷавоб наметад аз саволот наоборот одам беномус отказ мекунад не одами баномус дар канса меравад одами баномус дар канса ғайрат мекунад то охира меравад ба худо мерам хидмат киши мегум так что ма да канса им хед нафас то ҳамин то вақте ки ҳаста ай ман ҳаста ма шумо мепурсум факту далелу доказати гапҳоиро ки нисбати ман ҳамчун тӯҳмат ҳисоб мекунед ҳамаша ва доказа талаб мекунам ай тарафи шумо чизоиро ки дар ма овизон мекунед гапҳои гуфтагии ихтона ки нисбати ман айво бо доказа талаб мекунам ай ҳамаивоам так что инам хеле ягон гапи дига гуфтанӣ бошен дар ин боро ё ин ки дар бораи беморитон гап занед ягон гапе ки ба мардум гуфтанӣ бошен гап занед ҷамъбаст мекунем не раҳмати калон акаҷон ки мисол дуюмбора бо суханмона нашикастен хай телефономона бардоште азо раҳмат не ки инҷа мисол мардуми муҳоҷир тамошо мекунанд не ки худое ки датори сараи моҳи шарифи рамазонай одамизод бояд дурӯғ нага ё зан боша ё мард боша ҳақиқата нигоҳ кунад вақте одам сини ҳақиқат рафт ку худованд ӯро баракат метаҳад вақте ки ноҳақ рафтӣ бараката аллоҳ мегирад не ки ман ҳамун чизе ки ҳақиқатай ман ҳақиқатша гап мезанам ба хотире ки зан зад шавҳарам қати шавҳарам гап заиста будам гудак мазаш набуд кори файрод кард омадан қати шавҳарам ба телефон гап заистам дар байн дар шавҳарам зан зад рости гап телефонша набардошт гуфта қатим ҷанг меша мара гуфт ки бобои лангари зан заиста гуфт чӣ кор кунам бардорам гуфтам ки намедонам буфорад бардор нафорад хай ихтиёрат ӯ набардошт буд ки дама ба видеовизу зан зад ма телефонша киштам гирифтам группаш кардам сини шавҳарам мега беномус ту телефон та бону мебардорӣ
آخه وقتی که زنگ میزنی خوشرو معامله که تلفن تا برداریم و قطع خوشرو گپ زنیم. وقتی که زنگ میزنی تو بیناموس میگوی، میگه ای بیناموس، ای دیوس، ای تو میگه برو اومدی نام مرا در افیر گرفتی. آخه خی ما به خاطر برو اومدیم ما را کمک نکردی، دستگیری نکردی، به همون خاطر برو اومدیم که بابای لنگری ما را یاردم نداد. همین کی جای دکی اکا برو همین هستم، همون مثال همون آدم میپرسد که اپا در یگان کس مراجعت کردی یا ای گپی چی خیلی بگو. گپ وقتی که فکت میشه و پزنی حساب نشه. مثال ده نگاه کنین یک پریمیر عادی ما سوال میتیم например ده ما خدمت یک سوال بتیم اگر که شما در لنگری مراجعت کردین یا که نکردین. اگر که کرده باشه خب باید بگه کردم، بگه که نکردم با دروغ میشه و گپم. اگر که کردم میگه پس داشه نه خیلی ها پس نداشه. وقتی که میگه ها مراجعت کردم با من میپرسم میشه که کمکت کرد یا اینکه اتکاز کرد. پس اینش هم باید راست بگه. برای پزنی راست باید بگه، دروغ نگه کو. چی باید برای چی خاطر باید دروغ بگه؟ اگر که نکرده باشه مجبوره که راست بگه که ها نکرد، برای که نکرده راست گفته نکنه. بعدی کمی راست گفته بعد همین پزنی میشه. اوخی این حقیقت ای، ایره پزنی نه، ایره حقیقت میگن. چون این کلمه در زبان تاجیکی وجود داره. حقیقت، حق، گپی حق چیزی که هست همون را باید بگوی. این پزنی نیست. اگر که تو نمیتونی جواب بدی باشه که ایره بگوی که تو مرا پس زدی، نام مرا گرفتی. نه، اگر که تو راضی نباشی با چون عقیده، با چون این فکت، دلیلی برعکس بیار کی گپی درسته. تمام اینه را میگن جواب. کتاب خوندن در کره برای یگان زبار پبرده یگان کم تر هم مزگی تا این نگه ترینروفکا بوده که کم تر سالیم فکر کنی. آدمو دای جته تود میگن تو میگوی نودای چنار های سویگی میکنه بیار با خدا مرم خدمت کشی مگم بعد از یکمو میخواه که یکم سینی همی شوهرم گفت که مقصد ما صورتای خطا من میوم ما نگاه که ما چی کارد میکنم. با میگه که با ما را وقت داد اون وقتی که ویدیو در افیر برومد ما را وقت داد، زنگ زد یا اپشکای دیگه تلفنش رو برداشت. من نبرداشتم، گفتم قطعی جنگ میکنه، نبرداشتم. اول خیلی دعوا منشید که مثال خودت نکردی تا می روز ما را زنگ نزدی، وقتی ویدیوی ما برومد به خودت زنگ زدی قطعی ما جنگ هستی. اینا چی به اول که همون ویدیویی که من نرومد خودت یه بار مرا زنگ نزدی، وقتی که ویدیو برومد به خودت مرا زنگ زدی و قطعی ما جنگ هستی. بعد بسینی و اپشکا گفته که هم بود وقت امی ساعت 8 تا ساعت 12 ابه تا وقت اگر همون ویدیو او دالید نشه گفته خیلی تماشا کنن. های سبحان الله ما چیکار میکنم، همه زبساش اکا هسته مقصد همینجا همه چیزش هسته. این مثال دروغارکی نیست. ما زبسش کردم اکا به خاطر که او گشت او میگه او ما شما میگه الو بگین ما گپای شما را زبس میکنم. به خاطر که او گفت که زبس میکنم گفتم ایجابه که ای خیلی میکده. ما هم گرفتم اکا زبسش کردم. هم چیزی که حقیقت آدم حقیقت گوزنه ما هم زبس کردم. بعد گفتگی که انا در بین اوجا درومدن آدمو شتگیان در با سینی امرای دیگهش درومدگی همونجا شما را بختون سوال داده همین زبسش هم است. سوال داده که انا ماشینی مرا مثال 7 نفره بابای لنگری زد شکست نمیچکد. بابای لنگری آدمی بر خودش بود. اینا میگه دیدی میگه مقصد آدمو را میگه این خیلی چمو را میگه با زدن بگاب مثال میترسونی. هم خیلی گپاش مثال همه اتزاش ده همین زبس توشتا که در افیر برآمدن هم جای کس گفت که ها ما را نپدت کردن آدمای کی همین یعنی که همین کار لنگری خودش میکنه. همون آدمی که به نام الله قسم خدایی که دتار سر اکا میپرتون ویدیوشو میپرتومد برومد گفت که شوهرم اونجا شتکی بود. با نگاه که چه خیلی شوهرم سوال دسته من ایس زبطش کردم. من آدم شوهرم سوال میتکی بعد ترد لنگری زنگ زد تلفنی او را تنه برداشت ایمینوی تلفنی زن تا میبرداره لنگری با همین خیلی سوال جوسته. بعد شوهرم گشت گفت که ما به اون خاطر که زنگ زدم تلفنی مرا نبرداشت. همسرم زنگ زد و گفت تلفنش را برداشت. گفت مقصد ایخن ما برداشتگی نیست. با سوالش میته با لنگری تلفنی خطا برداشت و ایخته نبرداشت و ای زن تا برداشت. همه همین گپاش در زبس است. با میگه که اینا مرا 7 نفره زدن. میگه همه آدم هم بود با همون زنگ زد بعدی او ویدیو مرا زنگ زد من نبرداشتم. میگه که اینا مرا 7 نفره زدن. نمیشه که آدم جمع کنیم با پیش بابای لنگری بریم. با یایس خندیده سه میگه اینا میگه نگاه که میگه این خیلی چمورا میگه بگاب نمیگه با زدن فقط بگاب این خیلی چمورا میترسونه. اکو چی خیلی اکو مورا چی میترسونده
одаморо чӣ метарсонда як ӯ кор ана мо лабавоиша задем шикастему балоноша шикоф кадему ихелӣ кадему намечикани метааку бо ҳаму мара тарс додеста апашкатиш гап задеста буду апашка қатиш гап задеста буд ма записиш кадеста будам ба ма гуфтумш ки бобои лангари гуфтум ҳами гапҳои худут гуфтеси худут медонӣ ки дар иҷа як гапҳои гап задагӣ ки агар ин видеои кадаги хитама партом дар ягон ҷо туғрӣ намегирад бо мисол занг мезанӣ мегӯӣ ки биё ма тира заправка мекунам дар 2000 наме чӣ мекунем ихеле мекунем ҳами гапҳои хитама бипартом агар худут медонӣ ки чӣ хел беовру мешавад просто мара да ҳамиш дардам кард ки мега ки шумо одамои сохтаи хичай мега ӯ ора ӯ мега ӯ худаш сохтагия мега ё ай пеши хучон гап застан и занаки мошенникай валлоҳи қасам ку ҳамин дамиҷа номерои ватсап мондагӣ буд ҳамиҷа ма картама намондам номерои ватсапа мондам чандин ҳамин муҳоҷиро зан задан кӯмак кардан хелаш ай ҳавоҳоли духтарам пирсид бисёрш ба худо қатъин разбор кардан ки мақсад ту шайтон будай ту мошенник будай ман намедонам ки ё ки одамои ӯ буд ё ки кӣ буд ту шайтони мошенник будай ту ай фиро пул мехӯрдай ту пул кор мекардай ба намешин ма мегировардам гудак ма пуштоша нишон медодум ина эй бародар ма пулиш кара намехӯрем ина фарзандам ина дакимитош дурӯғ нагем мегум ин чизе ки ҳақиқата ма амро гап мезанам неда бобои лангария ту фреб каде ту шайтонӣ кади ӯ тура нигоҳ иждат када будай 6 моҳу ту дакимито туғрӣ набудай гуфтум охи ман вақте ки дакимито ма туғрӣ кардам бобои лангария ма занг задам ай байн 5 рӯз гузаштак дига телефонома набардошт ҳамишам бо 6 моҳи дига ранги амуш меистод ма палаженим дар чӣ ҳолати безебай ки гудаки ма касали беҳад безеба яка ба худо ку бояд ку як аз дарди одама ку буфама ман ба номи алло ака ку на шавқовум на рӯзбовар кине ё накине ку ман ранги девом наштагим дига раҳгум задагим дар зиндагӣ ма ба хотири фарзандам ака мером мегум ки мардуми муҳоҷире мара кӯмак кине мара худо зада ки ман мардуми муҳоҷирум пул мехӯрам ма мером шайтонӣ мекунам ё мегум ки муҳаммад шиносим ай ма одамои ҳамиём не ки ма хата акаҷону мешиносим ма хос аз барои алло биромадам ки акаҷон вазиятам безебай дар палажени безеб қарор дорам ҳамин духтари мара я навор кун не ки ман ба хотири фарзандам ромадам ба хотири камбағалим ромадам мегам ку акаҷон ҳеҷ вақт одама на да балиса на да милиса биғалтонад да милиса меғалтонад ку одами бари худат мебарад зиндонат мекунад и гап ку и гап ҳамин гапе ки гуфтум ку и гап соҳибша меёвад من بسیار چی را تماشا میکنم اکا من پولی هیچ کارا نخوردم مرا خدا زده که من مثال میخیزم پولی بیچاره‌های مهاجر را میخورم فرزندی خود من چی نمیکنم من اوقای خدا بخبرم که فرزند من میرورم در تو میپرتم فرزندی مرا کمک میکنه نه که اکا به نام الله قسم پشتای همین حالی ویدیو میکنم میپرتم کو بین کو به خدا چه خیلی بزه بیسترش نشیده پشتای همین نه که بابای لنگری حقی نداره که مثال زنی یا آدم دیگره مثال زنی یا آدم دیگره بروی بگه که تو دیوسی تو بیناموسی تو خودت که تیا پدنالتی تیا اوقی پدری بابای لنگری حق گفتن ده نداره بله آدمی را که پروستا خواهش کرده برای کمک کردن نمیتونی بگو نمیکنم نو حق نداری خیلی گپ زنی در اساس چی گفتی میگم ادا تو کمک میکنم خیلی وقتی که اکا نکدی گفتم با من خیلی گفتم اکا گفتم وقتی که نکدی مون خیلی ما قطعی همی اکا کار ما پیش برده استم خیلی نکی خیلی جنگ نکم من خودم در وضعیت بزیبم در بالنیستایم میگم ادا فرقش چیه دیگه جو هست نیستی место положение مرا او چیکو میکنم من نمیدونم место положение پارتو میگم бо қатиш гап мезани ку оли байни ин видеое ки ҳози ма буроя ку бо ин видеоро оли бипарто ку ака бо занг мезанам мега ки ма дар ки ҷо тра гуфтам место положение парто ки агане видеош ҳастай записош ҳама ҳастай ҳами записош видеои мара ку ака ҷон и қаҳак шамондай фақат гапи худ шамондай гуфтай сипон алло ма хата 6 моҳ иждат кардам ту накади ҳами қаи худ шамондай овози ма нест овози ма ки ҷодай ман намедонам ки уҷа ним соат гап рафтагиай ҳамин қайма қатию гап занем то қа овози хичай овози ман нестай ман намедонам чӣ хели шидай ки овози ман нест аму гапҳои аму видеора пира бимона ку мардум мефаҳмане ки пира намемона у ман намедонам ура чӣ кор мекуна ки қаҳак шамондагиа дар комментариҳошам ака ҳақоратҳои безебум кардагиан падар ҳақорат кардагиан модар ҳақорат кардагиан ки дар кор нестай охи одам сини ҳақиқат бирава ку аллоҳ одами ҳақиқата дӯст медорад так что фикр накунем бародаро ҳеҷ вақт яхе одам нанависем ки мисол
паззанӣ ё ин ки кор гирифтан не бардорои чизи реалае ки мисол нигоҳ кунем да ихе фикр кунем просто логически ма блогере ҳастам ки барномае дорам ки ман метавонам одамо муроҷиат кунам ва дар ҳам барномаи ман иштирок кунам яъне ки барнома ном дора ҳаёти муҳоҷир ва тасаввур кунем ки ҳамин зан муроҷиат кардаги барои иштирок кардан дар барномаи ман дар ҳамун категория дохил мешава ҳаёти муҳоҷир чунки дар муҳоҷират дохил мешава ман ҳақ надорам ира рад кунам просто ман ҳақ надорам ман ҳуқуқи шаҳрвандии ҳамин одама ҳуқуқи шахсии ҳамин одама мувофиқи дар асоси барномаи худам ки чу правилаи озод дора ҳуқуқи ира поймол мекунам агар ман рад кунам ҳақ надорам хоб ман қабул мекунам и ворид мешава ва иам ҳам мувофиқи шариат ҳам мувофиқи динию дунявӣ ҳаматарафа бояд ки рост шавага ва гапи пайдо мешавад ки имкони надора ҳамун гапа рост ша бага ё ин ки вообще дурӯғ бага ва интихоб мекуна ҳақ дора ва бояд интихоб куна рост ша ва рости и сабаб мешава ки рӯи аслии ӯ фош мешава ин маънои ӯро надора ки мо изначално хестем ӯра пас задем не просто ҳақиқат меган ҳамеша рӯ мехеза ҳамин мешава ки дар ҳамин ҷа ҳам хитоу мехӯрам худованд ҳам нақшаш мекуна ки ҳамун одам чунин одаме ҳастае ки одам мехеза хе бад нисбати рафтор мекуна тахот ки мегам атра дастгирӣ кунам видео кунам хиёл мекуна ки пас экран мемона хиёл мекуна ки дар экран барои тамоми халқ робингудай ихе хиёл мекуна лекин худованд ҳам хитоурӣ мекунаша ки ана ҳамин действия рӯ мехеза баъд касе ки сабаби рӯ хестани ҳамин действия мешава вай пазан мешидеба вай сабабиш ки ҳақиқат рӯ хест всё қабул кардан дар кораира ва одамое ки ё ки меган дар ҳамин ҳолатҳои пандо мешава мега проблемаҳои худтонаи худтон лишни занг бизанед не одамое ки публичниан вай проблемаҳои шахсӣ надоранд аниқтараш дорану бо плюс як баробар дига азу зиёд проблемаҳои ҷомеӣ доранд одамои публични яъне ки чӣ хел яъне ки ҳар як агар ки мо одамое бошем ки бо халқ кор мекунем бо ҷамъи круги одами зиёд мо ба ҳар тарафе ба ҳар гунае ба ӯ халқ ментални тағйирот ворид мекунем яъне ки баъзе одамо да кумир мешавад баъзе одамо тра уважат мекунанд аз хотири уважат карданат корҳои тра бештар мекунанд стили тра мегиранд копировать мекунанд мақсад ҳамин шахсе мешавад ки аз ту мепурсанд яхе вақт чира ба хотири мухлис будан корҳое ки ту мекунӣ ӯам ҳамон хел чӣ мекунад мақсад бигем фолловер меган подписчика фолловер яъне ки агар хе тарҷума кунем пайрав ҳамин подписчик фолловер калимаи англисӣ решаш ва одаме ки ранги рамзия мебурои ақидаи хато ки мега ки риша бояд зиёрат кунанд ва одаме ки одама рӯи рост занай мардай местоположени тарои ки мега ман тара фалон мекунам як касе ки ҳақша бага номери телефон танавис номери апад танавис адрес танавис ма биём мега бо мехеза дар ин тараф ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи мега ӯ риша дастмол мекуна мекуна ӯ як кас навист брат сурати ҳапата биёр сурати хоҳарта биёр бу далши алҳамдулилла гуфтаву субҳон алло гуфтаву бу далши рафтан мегира ака мо бояд фикр кунем чира онера ки одамое ки ҳаминро тамошо доранд барои ҳамин одам мухлисанд ҳамин рафтор ҳамчун як оина да ӯ атражат мешавад ҳамчун як оина одам да одам влият мекунад одам шахсият вобастагӣ дора аз муҳит одамизод калон мешава гап мезана мисол тоҷикӣ дар оилаи тоҷик таваллуд мешава забони тоҷикиро автоматӣ медонӣ намехонӣ хондану навистаам натонӣ забона медонӣ агаре ки те таваллуд чай таваллуд шуда баробар ҳамун рӯз баранта агар дар байни оилаи англичан партоянта ҳамун кӯдак мебурояд забони модариш автоматӣ англисӣ мешава вай тоҷикиро вообще намедона яъне ки аз муҳит иборат ва ҳамин хел мо таъсир менасорем дар муҳит наоборот яъне ки ҳар як одами алоҳида характер ягон чиз аз муҳит агар бигира одами алоҳида вақте ки одам публични мешава як одам худаш дар тамоми чанд қадар муҳит таъсир мерасонад ва ино сабаби таъсири бадрасонидананд ва иро ислоҳ кардан дар кора ин чизи реал не ягон ҷои пазанӣ нест ман суханома тамом кардам агар ягон чи
گفتنی داشته باشیم گپ زنی نباشه جمع بستش میکنیم. رحمت کلان اکاجان خیلی مینادور ای مردم مهاجر مینادور اگر که امکانیت میشید یک کم ترک دیگه دستگیری میکنن کمی اپراتسیا گودک میگذشت بو به حد خوب میشید ان شاء الله الله کمک میکنه ما حرکت میکنیم برکت الله انتظاریم. رحمت کلان اکاجان هزار رحمت مینادور ای مردم غریب هزار رحمت که مثال خیلی دستگیری کردن یاردم کردن هزار رحمت خداوند در کی جای باشن زنده و سربلند باشن پروردگار برکت شامتا در این دنیا و آخرت خداوند خانه خدا را نصیب شام بگردانه دستی کم نبینه هزار رحمت کلان اکاجان مینادور ایختون که هم سخن من رد نکده هزار رحمت اکاجان الله نگهبان باشه الله شفاتی. مالی هزار رحمت. خب پناهتون وقت لایک موندن فراموش نکنین برادرها فکر خاص در کامنتاری بنویسین همیشه справедливо باشین در حیات. همه خیر تا ویدیوهای آینده میرم خواب میرم. ما خیلی گدایان که زر و سیم و نداریم چو سیم و نداریم ز کس بیم نداریم ما خیلی گدایان که زر و سیم و نداریم چو سیم و نداریم ز کس بیم